So hello everyone, sumanilot kita sa kaudsohon, kauban silang tanan. So and guys, manilot sila, makaon kita. No, 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 no. Ay, mati nanay. Ay. Udah, Bang. Ano mama? Adi dah, kakabad na. Busy pa. Yakuan. Salat ka vlogger. Describe to me. Run. Dati kasi may Di mo nagsumpang. Maray. kainan na. So, ayan, pangpahagnaw sa utok nga lipong. Charot. So, ayan, si Dorang Nathaniel ag si Enzy Norlin.